पढ़िले पाठ दुई अक्षर सबुठी रहिबा आमादर पढ़िले पाठ दुई अक्षर सबुठी रहिबा आमादर पढ़िले पाठ दुई अक्षर पढ़िले पाठ दुई अक्षर सबुठी रहिबा आमादर चलो आमे सब पढ़िबा पाठ चलो आमे सब पढ़िबा पाठ पाठ देखाइबा आगो पाठ पाठ देखाइबा आगो पाठ चलो आमे सब पढ़िबा पाठ चलो आमे सब पढ़िबा पाठ पाठ देखाइबा आगो पाठ संस्कार करे यावन आज सुनिता करिबा कोन सरकार करे यावन आम विद्यालय आमरी पाई आम विद्यालय आमरी पाई आम विद्यालय आमरी पाई आम विद्यालय आमरी पाई नाम लेखाइबा सबिए जाई नाम लेखाइबा सबिए जाई दीपं ज्योति परं ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दन दीपं ज्योति हरे पाप दीपं ज्योति नमस्तुते दीपं ज्योति नमस्तुते दीपं ज्योति नमस्तुते शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् La 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 वन उपवने पुष्पर संभार अतिथि देव हे घेन नमस्कार वन उपवने पुष्पर संभार अतिथि देव हे घेन नमस्कार शिक्षा सभा लागे मन लभा सबुठी मुखरे आनंदर आभा विद्यालय साजिछि पूर्ण प्रभा स्वागतम स्वागतम शिक्षा सभा स्वागतम शिक्षा सभा। तो जो पिला माने दूर रही सेमान को आमे कोन करिबा मा मुख्य सत्र शामिल करबा केमिति करबा ना वर्तमान सरकार कोन चन करछंती SIOS जोटा कि आमे कहूछु स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग सेमती NIS करछंती नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग करछंती ताहारी माध्यम रे जो पिला मानकर बयस धरा जाऊ 14 रु एभव 17 भितरे सेही पिला मानन को बिना पैसा रे मागणा रे वर्तमान ब्लॉक रे गोटे स्कूल अछि सेटा होछि MKC हाई स्कूल तांकर जे प्रधान शिक्षक अछंती से बिना पैसा रे आपन को एडमिशन करि देबे वर्ष को 2 थर एडमिशन हुए वर्तमान जो पिला माने एडमिशन हेबे सेही पिला माने नेक्स्ट ए सेशन को परीक्षा देबे जदि गोटे पिला परीक्षा देई न पारिला से पिलार टार्गेट होछि 5 वर्ष भितरे जेबे तार मन कहिबो से परीक्षा देई पारिबो खाली हमको कोन ना ताको एनरोल करिवार अछि तो एति के काम जदि हमें करि दबा पिलाटा क्लास 4 किंतु पास करथिबा दरकार एटलीस्ट अति कम रे जो पिलाटी क्लास 4 पास करथिबो सेही पिलार हमें कोन करिवु ना तारो क्लास 4 पास जो मार्कशीट दरकार हमरो एवं तार आधार कार्ड दरकार एवं गोटे पासपोर्ट साइज फोटो दरकार एति के हमें करि देले से पिलाटी एडमिशन हे जीवो जहां तो से पिलाटा क्लास 4 पिलाटा जदी मैट्रिक पास करि गला तो चिंता करो तो सही पिलाटा केबे भाबिथिबो मो मैट्रिक पास करि पारिबि बोली एवं तांको पई सब प्रकार सुविधा सुयोग मध्ये अछि एवं तांको सरकार को तरफ किट मध्ये जगै दिया जीवो से पिला से बही पढिबो एवं जदि भी पिलाटा ठीक भाव रे अभ्यास करि पारुनी 5 वर्ष भीतर तो निश्चित भाव रे से किछि ना किछि करि परिबो एवं एमपी के गर्ल्स हाई स्कूल रे तार परीक्षा हबो तो सेति पई आपण मान को डाकिबार मुख्य उद्देश्य होछि आपण को साही रे मध्ये अनेक पिला अछंती जो पिला माने विद्यालय को न आसी
ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାସୁଝା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆମର ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ପିଲାମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ନ ଆସିବାର କାରଣ କଣ? ତ କିଛି ପିଲା ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ପିଲା ବାହାରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ତ କିଛି ପିଲା ବାହା ହେଇକିରି ପଳେଇଛନ୍ତି। ତ ଯୋଉମାନେ ବାହା ହେଇକିରି ପଳେଇଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଆଣିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଆମ ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହାକୁ ଟ୍ରାକିଂ କରିଛୁ ତ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧରିପାରିବୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଚେତନ କରାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ମାନୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଶିବ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେ ଆମକୁ ଆଜି ମାନେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢେଇଛନ୍ତି ବା ସହାୟତାର ହାତ ବଢେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନାଥ ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ସେ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସହଯୋଗର ହାତ ତ ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବଡ ଭାଇର ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ମାନୁ ଭାଇ ପାଠ ପଢିଲା ପାଖରୁ ମାନୁ ଭାଇ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ, ଆଉ ସଦାଶିବ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେଟା ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ଯଦିଓ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋର ଦେଖା ହୁଏ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ତ ଯେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ସିଆରସିସି ପିରିୟଡ ହିସାବରେ ବା ସିଆରସିସି ହିସାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି, ସେତେ ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଡାକରା ଦିଆଯାଏ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ବା ଗୋଟେ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। এইটা হচ্ছে ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବା ବଡ ସାହସିକତା। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ କେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ତା ପଛରେ ଥାନ୍ତି। ତ ଆଜି ସେହିପରି ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି, ଆପଣମାନେ ଆମ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏହା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ଭରସା। ଏବଂ ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। 6 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଠନ ହେଇଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସେ ତ ଜାଣି ପାରୁନଥିବେ, ଟିକେ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ, ଆଉ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ। ତେଣୁ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଭ ସୂଚନା ଆମ ପାଇଁ। ସେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୋ ପିଲା ହଉ, ମୋ ମା ନାତି ହଉ, ମୋ ନାତୁଣୀ ହଉ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକତା କରିବ ଏବଂ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବରେ ଏଠି ନୂତନ କରି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷାରାଣୀ ପାତ୍ର ମହୋଦୟା, ଯିଏକି ସେ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ। ପାତ୍ର ସାର୍ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଜ ହାତରେ ଗଢିଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ଥିଲା ବା ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା, ଜାରି ରହିଥିଲା। କାରଣ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଆଉ ଏ ସାହିରେ ଏବେ ରହୁନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱାଳ ବାବୁ, ସିଏ ପାତ୍ର ସାର୍, ଏମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଢି ଉଠିଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏରିଆ, ଏ ଏରିଆର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୋଗେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ମାନୁ ଭାଇ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ନଥିଲେ ହୁଏତ ଏତେ ବଡ ଏରିଆ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯେ ଶିକ୍ଷା ସଭା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ 0 ରୁ 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୋଉ ପିଲା ରହିଯାଇଛି, ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 0 ରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ପଢିବେ ନାହିଁ, 5 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ଯୋଉଟା କି କମି ଯାଉଛି। ଯୋଉଠି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କର ଟିକେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଚେଞ୍ଜ ହଉନି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଏ ଏରିଆର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି ବା ତା ଆଗରୁ ବି ଏଠି ଯାହା ଥିଲା ଏରିଆ, ଏଠି ସେ ପାତ୍ରବାବୁ କଥା କହୁଥିଲେ କି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାରିକ ଯିଏ ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଏରିଆ କିଛି ନଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ଏଠି ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଥିବେ କିଛି ଲୋକ ଏଠି ଦେଖିବେ, ଏଠି ରାସ୍ତା ଘାଟ ବା ସ୍କୁଲ ତ ନଥିଲା। ଆସିଲା ପରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ନାଥ ବାବୁ, ତାକୁ
मिसिकी तैयारी करते जगह एनक्रोच हो चलता आम से समय अटक रखिलु जगह बिकिक किसी दलाल थे खाऊले बंद कराई मान निशार संस्था थी पूरा से अवस्था थिला किंतु नाथ बाबू को गोटे धन्यवाद देवी बहुत कथा सी स्कूल स्कूल तैयारी करदे खाली हेनी सी अतपत भाव में जड़ित जोटा सी धन्यवाद पात्र एटा मो मोरे कहनी एटा समस्ते कहे देखा जाउछि गोटे टीचर कौन दायित्व ताठू से अधिका करती टीचर बहुत जगह अच्छा आम जाऊँ बहुत स्कूल जाऊँ भाषण दौचु कथा कहूँ किंतु स्कूल टाक मूल गोटे जमी मनीष मानने छुआटा को शिशु अवस्था माने 18 जमी साबालक करने टाइम लगुच आज स्कूल देखा नाथ सर एवं 23 नंबर वार्ड रो काउंसिलर सर एवं समस्त स्कूल आसीथिबा प्रधान शिक्षक एवं सहकारी शिक्षक शिक्षयित्री मानकु सर्वप्रथम मोर अभिनंदन एवं एठारे उपस्थित थिबा सबु बेले सहयोग हाथ बढ़ाउथिबा हमर एलुमनी मेंबर एवं एसएमसी मेंबर समस्त को मोर बहुत बहुत धन्यवाद एवं एठारे उपस्थित थिबा मोर अति आदरर छुआ माने सबु बेले जो माने आम संगे सबु बेले जड़ित तो मु होची महारानी तकत कुमारी एमटी के जो सार कहउतले सेठिकार टीचर अछि आमर ए जो सीटीएस प्रोग्राम हेइथला सेठु आमे एबे 3 जण छुआ आम पाखरे एडमिशन आमे स्कूल ले करि सारचु गोटे होची मामा मारांडी आ गोटे 2 क्लास रे जणे हेचंती गोटे थिला हमर राकेश खुंटिया आ गोटे छुआ हेइ साची प्रीतम नाथ बोली गोटे पिलाटा क्लास 2 रे 3 जण को आमे ऑलरेडी एडमिशन करि सारचु तापरे भी हमको ऑफिस रु गाइडलाइन अछि आ 20 ना 22 जण छुआ अछंती 20 जण किंतु सेमानकर सा जो रिपोर्ट हमको मिली छि से पिला आसीबे आमे समान को सीट प्रोवाइड करबु बोली हमर आलोचना सरिछि तो सेति पई मु समस्त को अनुरोध करछि ए सीटीएस प्रोग्राम रे जो 6 क्लास रु केजीबीपी अंडर रे कस्तूरबा बालिका विद्यालय रे हॉस्टल रे जो मानकर नीड अछि हमको जदी ऑफिस तरफ रु भी गाइडलाइन आसे आ इंस्ट्रक्शन आसे आमे समान को निहाती एडमिशन करबु एति कहूछि ए प्रोग्राम तो सरकार को बहुत गोटे अभिनव प्रयास तेणु आमे समस्ते जदि एही प्रोग्राम माध्यम रे रही जाइतिबा विद्यालय बाहर रही जाइतिबा पिला मान को जदि आमे विद्यालय को आनिबे पितामातालुमिनी सचेतन हेबे शिक्षार मूल्य एठी सबु बुझिबे पितामातालुमिनी सचेतन हेबे द्रगाउटुहार कमाइबा समस्ते मिसी शपथ नेबा शिक्षा सभा को शपथ करिबा शिक्षा सभा